लीबिया के सहरा में एक नहायत ही खस्ता हाल झोंपड़ी में एक बच्चा पैदा होता है। इस बच्चे के वालिदैन नहायत ही गरीब होते हैं और वो बकरियां चरा के अपना गुजर बसर करते हैं। ना तालीम, ना घर और ना ही कोई सहूलत। फिर भी ये बच्चा बड़ा होकर सिर्फ 29 साल की उम्र में लीबिया के बादशाह का तख्ता पलट देता है और फिर 42 साल तक के लिए मुल्क पर काबिज हो जाता है। ये कहानी है लीबिया के डिक्टेटर मुअम्मर कज़ाफ़ी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक बद्दू के खानदान में पैदा होने वाला बच्चा सिर्फ 29 साल की उम्र में लीबिया का हुक्मरान बन गया। इस गरीब लड़के की लीबिया की आर्मी के अंदर एंट्री कैसे हुई और कैसे बगावत करने की मंसूबाबंदी पे लिखी गई किताब मुअम्मर कज़ाफ़ी के हाथ लगी, जिसको पढ़कर और फॉलो कर मुअम्मर कज़ाफ़ी बगावत करने में कामयाब हो गया। इस वीडियो के आखिर पर आप जानेंगे कि क्यों लीबिया की आवाम ने ही मुअम्मर कज़ाफ़ी को 42 साल की हुकूमत करने के बाद सड़कों के ऊपर कत्ल कर दिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। मुअम्मर कज़ाफ़ी की पैदाइश 1942 में लीबिया के एक सहरा कैसुल हादी में हुई। उसके वालिदैन अरब बद्दू थे और उनके घर की हालत अबतर थी। गुर्बत अरूज पर थी। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा और 4 बहनों का इकलौता भाई था। इसके वालिदैन बकरियां चराने का काम किया करते थे। इसके खानदान में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। इस वक्त जंग अजीम दोयम जारी थी और लीबिया के ऊपर इटली का कब्जा था। मुअम्मर कज़ाफ़ी के दादा इटली के साथ जंग लड़ते लड़ते ही शहीद हुए थे। जंग अजीम दोयम के नतीजे में इटली को बरतानिया और फ्रांस के हाथों शिकस्त हो गई। लिहाजा जंग के बाद बरतानिया और फ्रांस ने लीबिया को आपस में तकसीम करने का फैसला कर लिया, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने लीबिया को सियासी तौर पर आज़ादी देने का फैसला कर दिया, जिसकी वजह से मजबूरन फ्रांस और बरतानिया को लीबिया से हाथ उठाना पड़ा। फ्रांस और बरतानिया ने जाते जाते लीबिया के ऊपर अपना एक पपेट हुक्मरान मुसल्लत कर दिया। इस हुक्मरान का नाम इदरीस था। मुअम्मर कज़ाफ़ी को मुल्की सियासत से आगाही का शौक बचपन से ही था। इसे अपने वालिदैन के जरिए मुल्क के हालात का इल्म होता रहता था। कज़ाफ़ी को यूरोपी ताकतों के अपने मुल्क में मुदाखलत करने से सख्त नफरत थी। कज़ाफ़ी के वालिदैन बहुत गरीब थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कज़ाफ़ी की तालीम का बंदोबस्त किया और पढ़ने लिखने के लिए घर से बहुत दूर एक स्कूल में भेजा। वसाइल ना होने की वजह से कज़ाफ़ी मस्जिद में रात गुजारता और दिन को पढ़ाई करता। अपने वालिदैन से मिलने के लिए कज़ाफ़ी 32 किलोमीटर का पैदल सफर करके छुट्टियों में घर पहुंचता। स्कूल में कज़ाफ़ी को बहुत तासुब का सामना करना पड़ता। इसकी वजह इसका गरीब बद्दू के खानदान से होना था। स्कूल में कज़ाफ़ी को अपने मुल्क में होने वाले वाक़यात का इल्म होने लगा और उसके दिल में यूरोपी ताकतों के मुतल्लिक नफरत मजीद बढ़ने लगी। कुछ अरसे बाद कज़ाफ़ी के वालिद को एक शहर में नौकरी मिल गई, जिसकी वजह से कज़ाफ़ी को सेकेंडरी तालीम हासिल करने का मौका मिल गया। इस स्कूल में कई असातिज़ा का ताल्लुक मिस्र से था, लिहाजा कज़ाफ़ी को अरब दुनिया के मुतल्लिक खबरें भी मिलने लगी। अपने मिस्री असातिज़ा की वजह से कज़ाफ़ी मिस्री सदर जमाल अब्दुल नासिर को पसंद करने लगा और उसे अपना हीरो मानने लगा। यहाँ पर कज़ाफ़ी की जिंदगी बदलने वाला एक वाक़या रोनुमा हो गया। एक ऐसी किताब कज़ाफ़ी के हाथ लगती है जो उसकी जिंदगी बदल देती है। ये किताब मिस्र के सदर जमाल अब्दुल नासिर ने लिखी थी। इस किताब का नाम फिलॉसफी ऑफ रेवोल्यूशन था। इस किताब के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर बगावत करने के लिए स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार वाज़ेह किया गया था। कज़ाफ़ी ने यह किताब कई मरतबा बहुत गौर से पढ़ी और उसके दिल में लीबिया के बादशाह के खिलाफ बगावत करने की ख्वाहिश पैदा हो गई। उसके मिस्री उस्ताद ने क्लास के अंदर बताया कि फौज के बगैर बगावत मुमकिन नहीं। कज़ाफ़ी बादशाह को पसंद नहीं करता था और यूं स्कूल के अंदर तालीम हासिल करने के दौरान ही कज़ाफ़ी इदरीस की बादशाह ख़त्म करके बगावत के जरिए मुल्क पर काबिज होने का सोचने लगा। कज़ाफ़ी ने बादशाहत के खिलाफ तलबा को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कज़ाफ़ी को एहसास हुआ कि तख्ता पलट करने के लिए इसका फौज में दाखिला बहुत ज़रूरी है, लिहाजा वो अपने हमख्याल दोस्तों के साथ फौज में शामिल हो गया ताकि मुल्क में सियासी तब्दीली लाई जा सके। लीबिया की फौज में बरतानिया का अमल दखल बहुत ज्यादा था। फौज की सारी ट्रेनिंग अंग्रेजों के हाथ में थी। ये सिलसिला कज़ाफ़ी को पसंद ना आया। इसने अंग्रेजी पढ़ने से इनकार कर दिया और इस वजह से कई इम्तहानात फेल किए। जैसे तैसे करके कज़ाफ़ी ने फौज का कोर्स मुकम्मल कर लिया।
سال 1964 میں جب قذافی کی باقاعدہ فوج کے اندر سروس شروع ہو گئی تو اس نے فوج کے اندر ایک گروپ بنا لیا۔ اس گروپ کا نام فری آفیسرز موومنٹ رکھا گیا۔ یہ گروپ پورے لیبیا سے انٹیلیجنس اکٹھی کرنے لگا۔ ادریس کی حکومت اس بات سے بالکل لا علم تھی کہ اس کی اپنی آرمی کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ 1966 میں قذافی برطانیہ میں کورس کے لیے گیا۔ اس مرتبہ اس نے انگریزی سیکھ لی۔ وہ انگلینڈ میں لیبیا کا لباس زیبتن کرتا تھا، جس کی وجہ سے اسے تعصب کا سامنا رہتا تھا۔ اس تعصب کی وجہ سے قذافی کے دل میں یورپ کی نفرت مزید بڑھ گئی اور وہ اپنے ملک لیبیا میں یورپ نواز ادریس کی حکومت کا تختہ پلٹ کرنے کی طاق میں بیٹھ گیا۔ ادریس کی حکومت عوام میں غیر مقبول ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی وجہ کرپشن اور لیبیا کے اندر یورپ کا بے پناہ اثر و رسوخ تھا۔ یہاں تک کہ 1967 میں جب عرب اسرائیل جنگ ہوئی تو لیبیا کے بادشاہ ادریس نے جنگ میں عرب ممالک یعنی کہ مصر، شام اور اردن کا ساتھ دینے کی بجائے اسرائیل کا ساتھ دیا۔ اس کی وجہ سے لیبیا کے بڑے شہروں تریپولی اور بنغازی میں احتجاج شروع ہو گئے۔ لوگوں نے فلسطینیوں سے ہمدردی کے لیے لیبیا کے آئل ٹرمینلز بند کر دیے۔ جیسے جیسے حالات خراب ہوتے جا رہے تھے ویسے ویسے بغاوت کی راہ ہموار ہوتی جا رہی تھی۔ 1969 کا سال لیبیا کی تاریخ میں بہت اہم سال تھا۔ امریکہ کی خفیہ انٹیلیجنس ایجنسی CIA کو ایک رپورٹ ملتی ہے جس میں درج ہوتا ہے کہ لیبیا کی فوج بادشاہ ادریس کے خلاف بغاوت کرنے جا رہی ہے۔ لہٰذا امریکہ یہ خبر لیبیا کے ساتھ شیئر کرتا ہے اور ادریس کو اس حوالے سے خبردار کرتا ہے۔ ادریس کو قذافی کی فری آفیسر موومنٹ کا علم ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک وہ اس کو سیریس نہیں لے رہا تھا۔ ادریس اپنے آرمی چیف عبدالعزیز سلی کے اوپر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ اس کو بھروسہ تھا کہ آرمی چیف اس کے خلاف ایسا کوئی قدم نہیں لے گا، لیکن عبدالعزیز سلی اندر ہی اندر بغاوت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ادریس گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے یونان اور ترکی کے دورے پہ چلا گیا۔ اس کے دورے کے فوراً بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ لیبیا کی آرمی نے بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی ہے، لیکن حقیقت میں یہ محض افواہ ہی تھی۔ معمر قذافی نے اس افواہ کے پھیلنے کا فائدہ بہت ہوشیاری سے اٹھا لیا۔ اس نے اپنے ساتھی فوجی افسروں کی مدد سے آپریشن یروشلم لانچ کر دیا۔ اس آپریشن کے تحت بادشاہ کا تختہ پلٹ کر کے حکومت پر قابض ہونا تھا۔ آرمی کے اندر ایک بہت بڑا گروپ آرمی چیف عبدالعزیز شلی کو سپورٹ کرتا تھا۔ اس گروپ نے قذافی کی بغاوت کو عبدالعزیز شلی کی بغاوت سمجھا اور بغاوت کا راستہ بالکل نہ روکا، بلکہ بغاوت کو کامیاب کروانے کے لیے راستہ ہموار کیا۔ قذافی نے ملک کے تمام ایئرپورٹس، پولیس اسٹیشن، ریڈیو اسٹیشنز اور سرکاری دفاتر قبضے میں لے لیے۔ لیبیا کے ولی عہد حسن المہدی کو گرفتار کر لیا گیا اور طاقت کے زور سے اس کو بادشاہی سے دستبردار ہونے پہ مجبور کر دیا گیا۔ اس پوری بغاوت کے عمل میں قذافی کو کسی بھی ریزسٹنس کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لہٰذا اس بغاوت کو وائٹ ریولوشن کہا جاتا ہے۔ بادشاہت ختم کرنے کے بعد قذافی نے ریڈیو پہ اعلان کیا کہ ادریس کی کرپٹ حکومت ختم ہو چکی ہے۔ قذافی نے 12 ممبران پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی کو نئی حکومت قرار دے دیا۔ اس کمیٹی میں قذافی کے اسکول کے دور کے دوست شامل تھے۔ اسکول کے دور کے دوستوں میں سے ایک دوست عبدالسلام جلود کو اس نے لیبیا کا وزیر اعظم بنا دیا اور خود اس کمیٹی کا چیئرمین بن گیا۔ قذافی نے لیبیا پہ 42 سال بلا شرکت غیر حکومت کی اور 2011 میں اپنی ہی عوام کے ہاتھوں جان گنوا دی۔ وہ کیا وجوہات تھیں کہ قذافی کے ہاتھ سے اقتدار چھن گیا اور لیبیا کی عوام نے اپنے ہی حکمران کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا؟ اگر آپ اس حوالے سے مزید جاننا چاہتے ہیں تو اپنے کمنٹس میں آگاہ کریں۔ میں اس حوالے سے جلد ایک تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔